tidur, mandi, masuk studio lagi dan gitu terus selama 1 minggu dan berulang jadi 2 minggu. Okay. Just for this album. So I never know the outside world except for the studio. For 2 during the making of this album. Wow. Jangan berpikir tuh kembali. Hello and welcome to another episode of GMW Specials, di mana kita bersama seorang yang istimewa hari ini. And today joining us in the studio we have all the way from Indonesia, Raisa. Hey, hi. Hello Raisa. Hello. Selamat kembali ke Malaysia. Terima kasih. Alright. Ini adalah in conjunction with pelancaran album yang kelima, Raisa ya. Ambivert. Ambivert. Yes. Kadang aku merasakan dua perasaan yang sangat oposit dalam waktu bersamaan. Kadang pengen rame biar dapat energi, kadang dia benar-benar pengen sendiri. Okay, I assume Raisa adalah seorang yang ambivert sebab Yes. tu guna nama perkataan ambivert untuk album kamu ni. apa? Saya? Saya rasa ambivert juga. Iya kan? Karena dengan kerjaan harus ekstrovert. Betul. Tapi after meeting so many people, terus kita menghibur banyak orang, harus being with ourselves. Betul. Introvertnya keluar. Betul. So maksudnya extrovert by day, introvert by night. Benar. That's me. That's me. Okay. Benarkah kau ingin menyerah? Raisa, boleh tak ceritakan sikit tentang album Ambivert ni? So this is my 5th studio album. Jadi udah banyak pendewasaan sejak album pertama yang keluar 2010. Oh my god. Yes. Such a long time ago. Wow, 2010. Yeah, 2010. Now 2025. It's my 5th album. Aku lebih stripped down. Jadi lebih banyak acoustic sound. Ada yang hanya gitar aja, hanya piano aja. It's more organic and more simple. Dan kita udah dapat banyak komentar bahwa this is why I fell in love with Raisa all those years ago gitu. So I'm happy that people think that way. Okay. Dan mereka menemukan hal-hal yang mereka bisa cintai di dalam album ini. Kejutan tengah cerita, ternyata ini rasanya. Tempo untuk siapkan projek ini, your 5th album, lebih lama ataupun lebih singkat berbandingkan dengan album yang sebelum ni? Sebenarnya cukup singkat sih, 1 tahun dari mulai nulis sampai rilis gitu. Jadi penulisannya sendiri mungkin sekitar beberapa bulan, terus 3 bulan rekaman. Okay. Karena kan kita masih ada kesibukan lain juga kan, jadi rekaman mungkin 2 hari and then off for 2 weeks and then 3 days here, 2 days there. Terus mempersiapkan key visualnya, videonya segala macam. Jadi akhirnya kita keluar benar-benar udah ready with all of the contents, all of the audio visual yang mau disajikan itu 1 tahun. 1 year. Okay, untuk betul-betul buat satu projek yang macam ni itu 1 Because year. I feel like making an album is so different than making just a single. Karena an album is like a universe. Faham. Kayak it's not just satu, it's yeah. not one off. Dan juga storytellingnya it's far more deep and more complicated. Jadinya emang persiapannya tuh nggak bisa cuma sekedar lagunya aja gitu, tapi the story udah gitu, even warna-warnanya, turunan warna dari albumnya itu semua udah harus kita pikirkan juga gitu. Yourself up and come back. Lagu-lagu dalam album ni adakah direkod sepenuhnya di Indonesia ataupun in other places pun ada rekod? Di Indonesia. Indonesia di Jakarta, sepenuhnya, 100%. Okay. Have you ever done like any recordings, like studio recordings outside of Indonesia before? I have, but it's not released. But Okay. I have recorded a couple of songs, vokalnya di Jakarta, tapi the production ada yang di US, ada yang di Korea. We've done things like that in the previous album. It was the exploration that I was telling you about. Yeah. Tapi untuk vokal sendiri, aku sejauh ini record di Jakarta sih. Boleh tak bagi 3 fun facts mengenai album Ambivert ini? Apa ya? Pertama mungkin aku
bikin songwriting camp Okay. untuk album ini. Jadi I was isolated from the world. You alone or with a few people With in your team? me with producers. Okay. Jadi kita pergi outside of Jakarta, kita sewa satu villa itu, kita Okay. bikin jadi studio, makeshift Right. studio there. Udah gitu aku nggak keluar rumah itu dari pagi malam, tidur mandi masuk studio lagi dan gitu terus selama 1 minggu dan berulang jadi 2 minggu Okay. just for this album. So I never know the outside world except for the studio For 2 during the making of this album. Wow. And I feel like it really works for me. Okay. Karena aku jadi super hyper focused dan juga I'm just constantly surrounded by like very talented musical people. Right. Jadinya aku juga my brain trying to keep up with them as well. Jadinya it's a very very fun experience for me. Okay, that's one. You Fun spent 2 weeks in Yes, isolated. isolated alone and And with then your team. Ada fun fact kedua. Ya, fun fact kedua. Ada track di lagu ini yang judulnya I'll Be Waiting. Okay. Itu sebenarnya adalah lagu yang aku tulis dan aku record di the previous album. Oh. Tapi it didn't make the cut for the Okay. previous album karena udah ada beberapa lagu yang kayak kind of similar tone. Oh, okay. Jadi akhirnya disimpan. Itu lagu aku bersama Randy Pandugo. Akhirnya disimpan dan dirilisnya di album ini. Dia menemukan rumahnya di album yang baru ini. Nice. I'll Be Waiting. Okay, last one. Terus last one apa ya? Ada lagu duet aku bersama Barsena. Itu judulnya adalah Awal Kisah Selamanya. Okay. So Barsena is my vocal director Okay. since my 3rd album. So all of the 3rd album, all of the 4th album, and this album sama dia vocal directornya. Dan suatu saat kita rekaman terus selesainya cepat banget. Oh. So we have spare time. Akhirnya kita ada gitar tuh kayaknya, ada produser, kita bikin lagu aja yuk gitu. Akhirnya setelah rekaman ada waktu kosong kita bikin lagu, kita rekam dan jadilah lagu itu. Jadi it's a very organic occurrence. Akhirnya jadi lagu Awal Kisah Selamanya. Tenggelam dalam kenangan, jangan hindari mataku tentang kita. Oh, that's really awesome. Yeah. Okay, dalam album ni ada 11 lagu. Lagu mana yang paling dekat dengan hati Raisa? Setiap lagu tuh pasti punya ceritanya masing-masing. Cuma lagu yang paling aku suka, enjoy dengar dan nyanyiinnya itu track 4. Judulnya Bila. Kenapa aku suka lagu ini selain liriknya, tapi juga secara melodi dan aransemen aku belum pernah punya lagu yang kayak gini dari semua 4 album dan single-single aku. Jadinya kayak it's very magical song for me. Bila. 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 Okay. So, dalam 11 lagu yang you dah release ni in this album, yang mana paling mencabar vokal Raisa untuk masa recording or like arrangement in general? Yang paling susah. Paling susah sekali dalam 11 lagu ni. Yang paling susah itu udah pasti No Contest. Judulnya Terserah. Okay. Itu bener-bener, even as I was writing it, Yeah. aku bilang ke produser aku, I don't think I'm cut out to sing this song. Okay. Bisa aja lagu ini kita kasih ke siapa mungkin, tapi I don't know if I can sing it the way I imagine it. Faham? Jadinya aku kayak, am I the right person to sing this song? Akhirnya karena udah suka lagunya ya udahlah coba aja gitu. And my vocal director Barsena tuh he really pushed me kayak bisa pasti gitu. And then we ended up doing this really crazy vocal arrangement dan sampai sekarang aku masih takut nyanyiinnya karena it's super. I don't know if it's difficult for everyone, but it's difficult for me. Oh, you feel like the pressure is a lot on you. Iya, dan Okay. juga memang it's not my regular style of singing gitu. Jadi technically speaking aku biasanya head voice, terus ini lagunya banyak di chest voice. Jadinya it's always challenging, tapi aku senang karena aku ada deg-degan kalau mau nyanyi lagu ini. Oh, okay. Jadi Okay. that I love. Bukan bertahan bersama. Enak banget lagi. Gue suka banget part ini, terus kayak gue nggak pengen selesai, pengen rekaman ini terus. Faham. So, adakah lagu terakhir dalam album ni adalah lagu yang guna paling lama untuk siapkan?
You know what I mean? Sebenarnya semua rata-rata sama, cuma mungkin yang produksinya lama tuh track pertama, judulnya Semua di Sini. Because it's quite a heavy topic, it's about self-love, self-reflection, terus kayak discovering ourselves, dan lain-lain. Dan at that time, label tuh merasa, mungkin lagu ini terlalu berat kali ya, bisa nggak liriknya diganti jadi lagu cinta aja, or a heartbreak song, you know? Something that people can relate to really easily. Right. Akhirnya masuk lagi ke studio, ganti lagi, nulis lagi. Terus setelah didengerin, kayaknya enggak. Kembali ke tema awal, the original one gitu. Jadi secara produksi itu lagu lumayan diutak-atik. Terus juga aransemennya diganti-ganti sampai akhirnya dapat yang benar-benar pas. Dan sekarang dijadiin track pertama untuk opening the whole album. So it's a really important song for the album. Kau tampak bahagia meski ku berpura-pura. Kalau sebut nama Raisa kan, the only thing that comes into my mind is like, oh, anthem untuk orang yang patah hati. Yeah. Selalu keluarkan lagu anthem orang patah hati je untuk Raisa. What do you think about that? Are you okay being like, you know, the patah hati queen? In that sense? I'm okay. I mean, I have a lot of songs that are not heartbreak related, ataupun I try to make heartbreak songs that have integrity, you know. Jadi kayak nggak yang heartbreak terus I will do anything to get you back. That's not my style. Tapi kayak everyone can relate to heartbreak gitu. Kayak semua orang pasti pernah. Kalau belum pernah bohong. Betul. Pasti semua orang pernah. And it's just that how you cope with it, how you carry yourself through it, dan lain-lain. Aku berusaha naruh itu di dalam sebuah lagu gitu. And I have a lot of other songs yang nggak sedih, yang tentang jatuh cinta, yang tentang macam-macam gitu. Cuman kebetulan yang orang suka memang yang just the heartbreak songs gitu. Jadi I'm okay as long as people are listening. Okay. So if we were to give you a label, what would you want it to be? Aduh, apa ya? Aku tuh kemarin tuh ada netizen yang nulis, oh lagu ini tuh galau bersahaja. Wow, jadi sedih tapi tetap kayak poise gitu loh. Jadi kayak maybe something along the way of that gitu. Jadi kayak kita bisa sedih tapi we still have to have grace. Yeah. True. Well, you do you play that part really well actually. Ya, ada satu lirik aku di album sebelumnya, judulnya Usai di Sini lagunya. Itu menurutku salah satu lirik yang quotable banget. Ku kan menunggu tapi tak selamanya. Jadi itu kayak I feel like itu benar-benar bisa represent all of my lyrics. Bahwa kayak kita bisa sedih, pengen nungguin orang ini, kita melakukan apa aja buat dia. Tapi we have still boundaries. Ada tempo dia. Yeah. Ada expiry date. Benar, nggak takkan selama-lamanya. selama-lamanya. Enak aja. Okay, Raisa, last kali harapan Raisa untuk album Ambivert ni dan lagu terbaru kamu. Silakan ini kamera. Harapannya pasti bisa diterima dengan baik di seluruh pendengar aku, Yoraisa Malaysia terutama, karena kalian tuh benar-benar luar biasa banget dukungannya. And always make me feel so welcomed here, make me feel like this is my second home. Jadi I want to thank you guys. Dan semoga kalau albumnya semakin banyak yang dengar, semakin diminati di Malaysia juga, aku bisa konser lagi untuk album Ambivert this year. Mudah-mudahan. Awesome. Thank you so much, Thank Raisa. Bye.